الحمد لله الملك الحي القيوم جامع الخلائق ليوم الميقات المعلوم فيفوز الذين صدقوا في محبته ومحبة رسوله وكانت محبتهم فيه وله وتخيب الفئات التي أعرضت عن ذكره وتولت عن أمره ووالت من عاده وعادت من والاه أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا عز لعبد إلا في تذلله لعظمته ولا فخر لمخلوق إلا بافتقاره إليه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أحب المحبوبين إليه وأكرم الأكرمين عليه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد الذي بعثه إلينا بالهدى ودين الحق فجمع القلوب عليك وبدل الشتات إلى جمعية كبرى فيك وامتننت علينا بذلك في كتابك وقلت واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا اللهم أدم صلواتك على عبدك المقرب سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقتدين بالقرآن كما أخبرنا لن يتفرق حتى يرد على الحق يوم الدين وعلى أصحابه الغر الميامين الأنصار والمهاجرين الباذلين الأموال والأنفس والأرواح والأجسام في محبتك ومحبته ونصرتك ونصرته يرجو تجارة لن تبور فرضيت عنهم وأرضيتهم وردتهم عن الدنيا وكرامة يوم النشور ولتا بهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان أما بعد يا عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن الله قريب من المحسنين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di awal bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menguatkan keimanan kita sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Jumat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bulan yang mana diantaranya bulan kita harus memperbanyak atau dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena bulan yang mulia inilah diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin ayyuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah babani, adalah dua pintu untuk menuju bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu wa man nadhar ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahu fi akhir lailatin minhu. Kesempatan umur kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya sa'ah. Kata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu warda, tidak terasa umur kita kembali bertemu dengan Ramadan, kembali bertemu dengan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, maka jadikan sesaat itu untuk terus menambahkan diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan di dalam hadis qudsi inna rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzur ila ibadihi, pasti memandang kepada hambanya. Dari kapan? Bukan di bulan lain tidak dipandang, semua bulan-bulan lain kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di bulan Ramadan pandangan Allah lebih didekatkan, lebih didobelkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memandang kepada hambanya fi awwali lailatin min syahr Ramadan, dari malam pertama bulan Ramadan. Wa man nazar ilaihi, siapa orang yang sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal bulan Ramadan, sudah mau dekat kepada Allah, mau mendekatkan diri, mau bertaubat kepada Allah, mau
mau berbuat baik, memperbanyak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada dua janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan lam yu'adhibu, lihat janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari daripada janjinya. Maka apa kata Allah? Pertama, lam yu'adhibu, mereka tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maha sayang kepada kita. Allah maha rahman kepada kita. Berapa banyak pun dosa kita, tidak boleh orang mengejas manusia itu dia masuk neraka, tidak. Allah ini maha kasih sayang kepada hambanya. Lihat di bulan-bulan Ramadan tersebut kasih sayangnya ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah katakan lam yu'adzibhu, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa yaghfir lahu fi akhir lailatin minhu, maka di akhir daripada bulan Ramadan tersebut maka dosa-dosanya semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada tujuh sifat yang harus kita lalui untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang pertama kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, dari sekarang apa yang kita jaga? Ada 7 sifat yang harus kita jaga. Yang pertama lisan, kita jaga kita punya lisan, komentar yang bagus di tempat pekerjaan kita, di tempat kita berada, di rumah kita, di mana saja. Apa yang kita jaga? Lisan kita. Wa lisanuhu kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, lisan, kita jaga lisan kita untuk berkata-kata la yatakallamu illa fil khair, tidak berbicara kecuali pembicaraan yang bagus, pembicaraan yang menyenangkan. Bahkan di dalam kitab Tazkiratul Mustafa itu dikatakan apabila orang menyenangkan seseorang dengan omongannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan orang tersebut malaikat bersama surur, malaikat bernama surur. Apa tugas malaikat ini? Apabila kita meninggal dunia, sebelum mungkar wa nakir datang menanyai kita, malaikat surur datang kepada kita. Maka apa beliau katakan? Malaikat surur mengatakan kepada kita, ata'rifuni, apakah engkau mengenal kepada aku? La, ana la a'rifuka, aku tidak mengenal kepada engkau. Ana surur, aku adalah malaikat surur yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku dengan sebab engkau menyenangkan hati orang. Satu orang, satu malaikat. Bagaimana kita banyak menyenangkan hati orang? Berapa malaikat surur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas apa tugas malaikat surur? Karena kita menyenangkan orang di dunia, maka Allah senangkan kita di akhirat. Tugas malaikat tersebut menyenangkan kita, menjaga kita, dan menunjukkan jalan kita sampai syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qalbuhu, orang tersebut menjaga hatinya. Hati kita baguskan, hilangkan iri, dengki, hasad, melihat orang selalu tidak baik, itu kita jaga hati kita menjelang daripada bulan Ramadan. Wa nadaruhu, juga dia menjaga pandangannya, pandangan dia jaga, pandangan yang haram dia jaga. Dia harus diusahakan untuk memandang sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa batnuhu, yang keempat adalah dia jaga dia punya perutnya, tidak masuk ke perut tersebut sesuatu kecuali sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wayaduhu, dia jaga dia punya tangan. Kemudian warijluhu, dia jaga dia punya langkah-langkah, dia punya kaki. Seorang sahabat pernah diamputasi, kemudian dia berbicara kepada kakinya, wahai kaki, beruntung engkau Allah tempelkan kepada aku. Kenapa? Sekalipun aku tidak melangkahkan engkau di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayuhal ibad, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, ta'atuhu, kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa, yang mendekatkan diri kepada Allah, janji Allah pasti akan diberikan satu jalan yang lurus, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan insyaallah akan mendapatkan rezeki di tempat sesuatu yang tidak kita duga-duga di hadapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqulu wa qawlul haqqul mubin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa thabbatana ala siratal mustaqim wa ajarana min khizyi wa adzabil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
يكرم الذين رفضوا أهواءهم استجابة لأمره يوم العرض عليه وساعة الوقوف بين يديه وذل الجبابرة المتكبرين والفاسقين والمجرمين والخارج عن منهج نبيه الأمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. اللهم أدم صلواتك في لمحة ونفس على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأمرهم تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار وخلى خليفته من بعده المختار وصحبه بهذه الصغار أهل الخلافة ومستحقها بتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى ناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ناصح الله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وواليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة ورحينا نبيك بالنصر سنة وعلى أمهم الحراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى عائشة الرضا والحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذي طهرته من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وآل أحد وآل بيت الرضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي كلمة المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم لم شأت المسلمين. اللهم ألف ذات بين المسلمين. اللهم أصلح قلوب المسلمين واشفي أمراض قلوبهم وأجسادهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع البلايا عن المؤمنين. اللهم اجعلنا من أنفع المؤمنين وأبرك المؤمنين. اللهم انفعنا بالمؤمنين عامة وبخاصتهم خاصة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. عباد الله إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله